अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज दोस्तों, आप देख रहे हैं सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एपिसोड 12। बयान शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो और बयान अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर जरूर करना। यूं तो जो कोई भी मुसलमान हो जाता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खादिम व जानिसार बन जाता, मगर सबसे ज्यादा हमदर्द और सबसे बढ़कर आपके हामी अबू तालिब चाचा और हजरत खतीजा थी, जो इन दोनों की वफात हो गई थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन दोनों की वफात का बड़ा मलाल हुआ। कुफारे मक्का अबू तालिब और हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बड़ा ख्याल रखते थे, लेकिन इन दोनों के इंतकाल के बाद अब कुफारे मक्का को ना किसी का ख्याल रहा ना डर। उन्होंने ये तय कर लिया कि जिस तरह भी हो सके अब इस्लाम और मुसलमानों को मिटा देना चाहिए। चुनांचे वो मुसलमानों को सताने और परेशान करने और उन पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ने में बहुत ज्यादा गुस्ताख और सरकस हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के साथ बड़ी बेरहमी से पेश आने लगे। एक और यह सब कुछ हो रहा था और दूसरी तरफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी इस्लाम की तबलीग के कामों में बराबर लगे हुए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल तो ये था कि जो भी आपके पास आता उसे निहायत मोहब्बत से बिठाते, कुरान की आयतें सुनाते। अरब के किसी इलाके से जब कोई कबीला गुजरता तो वहाँ तशरीफ ले जाते और इस्लाम की तबलीग करते। अरब के मशहूर जादूगर का ईमान ले आना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिस अंदाज की सख्तियां हो रही थी वे अपने आप में एक नजीर है। अगरचे उस वक्त तक बहुत से लोग मुसलमान हो चुके थे, लेकिन इन मुसलमानों में इतनी ताकत न थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत कर सकते। अलबत्ता उनमें ईमान की ताकत इतनी भर उठी थी कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें लड़ने की इजाजत दे देते तो वे अपनी कमजोरी के बावजूद मुकाबला सख्त करते और दुश्मनों के छक्के छुड़ा देते। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से तशरीफ लाए तो दुश्मनों ने पहले से भी ज्यादा सख्तियां शुरू कर दी। पहले गुंडे बदमाश धूल फेंकते, कीचड़ उछालते और पत्थर मारते थे। अब अपने को शरीफ कहने वाले भी यही हरकतें करने लगे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां जाते और जिस रास्ते से गुजरते और जिस जगह ठहरे होते अबू लहब साई की तरह साथ लगा रहता। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से बातें करते तो अबू लहब पहले बातें शुरू कर देता। अरब में बहुत सी जगहों पर मेले लगते थे। इन मेलों में दूर दराज से कबीले आते, घोड़ दौड़ होती, दंगल होते, शायरी में मुकाबला होता और अब तो मेले लगे रहते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मेलों में जाकर तबलीग इस्लाम करते। उकाज अरबों का एक मशहूर इल्मी और कौमी दंगल था और शानदार मेला भी। 100 कोस से लोग आकर इस मेले में शरीक होते। अरब के मशहूर पहलवान, लड़ाकू, शायर, काहिन, अराफ सभी आते। हर फन का मुकाबला जोरदार होता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस मेले में तशरीफ ले गए। वहाँ कुरैश के तमाम बड़े लोग भी मौजूद थे। एक दिन आप एक आम रास्ते पर खड़े हो गए और लोगों को जमा करके तकरीर करने लगे। अगरचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि यह कुफार का मजमा है, हर आदमी बाप दादा के मजहब का दीवाना है और बुतों का शोहदाई है। ऐसे मजमे में बुत परस्ती के खिलाफ कुछ कहना एक भारी खतरा मोल लेना है। आप तकरीर कर रहे थे और लोग हैरत और शौक से सुन रहे थे। अबू लहब पास ही खड़ा था। वह मजमे के शौक को देखकर परेशान हुआ। सोचने लगा कहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जादू में लोग आ न जाएं। फौरन बोल उठा, ए अरब के भाइयों, यह मेरा भतीजा है, अपने बाप दादा के मजहब से फिर गया है, ख्याली खुदा की पूजा की बात करता है, झूठी बातें कहता है, इसलिए इसकी बातें ना सुनो। माज़अल्लाह। अबू लहब को करीब करीब तमाम लोग जानते थे। ठट्टा मारकर हंसने लगे और एक एक करके खिसकने लगे। अबू लहब भी अपने खेमे की तरफ बढ़ा। कुछ ही कदम चला था कि एक आदमी ने उसके कंधे पर हाथ मारा। उसने पलटकर देखा
तो एक शान वाले आदमी को अपने सामने पाया। यह अधेड़ उम्र का अरब था। सर और दाढ़ी के बाल खिचड़ी हो रहे थे। पूरा अरबी लिबास पहने हुए था। मोटे मोटे दानों की माला गले में पड़ी हुई थी। उसने अबू लहब से खिताब करते हुए कहा, ए सरदार, आप शायद अपने भतीजे से परेशान हैं। अबू लहब ने कहा, तुम सही कहते हो मेरे भाई। मेरे भतीजे मोहम्मद ने हमारे दीन में, हमारे कबीले और शहर में तफरका डाल रखा है और मेरी कौम इससे तंग आ गई है। अरब ने कहा, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। अबू लहब ने कहा, आपको कौन नहीं जानता? आप अरब के मशहूर जादूगर यमन के बाशिंदे हैं, मशहूर कबीले से ताल्लुक रखते हैं। आपका नाम जमाद है। अरब ने कहा, आपने खूब पहचाना, मेरा नाम जमाद अजदी है। वाकई में अरब का जाना पहचाना जादूगर हूँ। तुम्हारे भतीजे पर किसी ने जादू कर दिया है। मैं जादू के जोर से उन्हें अच्छा कर सकता हूँ। अबू लहब ने कहा, अगर तू मेरे भतीजे को अच्छा कर दे और वह नए मजहब की तबलीग छोड़ दे तो तुझे 100 ऊंट और 100 असरफी दूंगा। जमाद ने हंसकर कहा, यह तो बहुत बड़ा इनाम है। लात व उज्जा की कसम, मैं इनका इलाज करूंगा। जब इन्हें आराम हो जाएगा आपको अपना वायदा पूरा करना होगा। अबू लहब ने कहा, जरूर पूरा करूंगा। जमाद, मेरे अलावा अबू जहल, वलीद और अबू सुफियान, उतबा और दूसरे लोग भी तुझे इनाम देंगे। अच्छा ठहरो, जमाद ने कहा, मैं तुमको अपनी जादूगरी दिखाता हूँ। अबू लहब ने कहा, तन्हा मुझे दिखाने से कुछ फायदा नहीं, मेरे खेमे पर चलो, वहीं मैं कुरैश के सरदारों को बुलाऊंगा, सबके सामने दिखाना। जमाद राजी हो गया। दोनों चलकर अबू लहब के खेमे पर पहुंचे। अबू लहब ने सबको बुलवा लिया और थोड़ी देर में सभी आ गए। खेमे के सामने सभी मैदान में बैठ गए। चूंकि यह मैदान बाजार के सिरे पर था, इसलिए सैकड़ों आदमी भी इधर उधर से आकर जमा होने लगे। जब खूब भीड़ हो गई तब अबू लहब ने कहा जमात से, अब दिखाओ तुम क्या दिखाना चाहते हो। जमात बीच में आकर खड़ा हो गया। उसने चारों तरफ से लोगों को हटाकर बीच में एक दायरा खींचा और उसमें खड़ा होकर बोला, ए अरब भाइयों, तुमने मेरा नाम जरूर सुना होगा। दुनिया मुझे अरब का जादूगर कहती है। तमाम अराफ और काहिन मुझे अपना उस्ताद मानते हैं। मैं यह भी बता सकता हूँ कि मैं सिर्फ जादूगर नहीं बल्कि अरब का मशहूर शायर भी हूँ। तुमने मेरा नाम जरूर सुना होगा लेकिन मेरे करतब ना देखे होंगे। अब मैं आपको जादू के करिश्मे दिखाता हूँ। देखो, आसमान साफ है, सूरज चमक रहा है, हम सब धूप में बैठे तपिश सेक रहे हैं। उठ ए बारिश के बादल, उठ ए काली घटा, उठ और इस मैदान में छा जा। लोग आसमान की ओर देखने लगे। आसमान साफ था, सूरज तेजी से चमक रहा था, हवा मंद थी, गर्मी खूब पड़ रही थी। लोगों को अपने सरों पर एक काली बिंदी नजर आई। जमाद ऊपर देख रहा था, उसकी आंखें चमक रही थी, उसके मुंह में कफ भरा हुआ था। वो अपने हाथ की उंगलियों से इशारा कर रहा था। लोग बिंदी को देख रहे थे। बिंदी बढ़ने लगी, यहाँ तक कि बढ़ते बढ़ते काली बदली का टुकड़ा बनकर रह गई। हवा चलने लगी और लोगों ने हैरत से देखा कि बदली के टुकड़े ने बढ़कर सारे मैदान को ढक लिया है। सूरज गायब हो गया है। जमात ने कहा, बरस और खूब बरस, इस तरह की रेत पर पानी की बूंद न पड़े। तुरंत नन्ही नन्ही बूंदें पड़ने लगी। इस तरह की ऊपर से बूंदें पड़ती पर नीचे पानी का एक कतरा न गिरता था। लोग जादू का एक करिश्मा देखकर हैरान रह गए। जमात ने कहा, गरज ए जिन्नों के लश्कर, पूरी शान के साथ गरज और सबको हैरान करता हुआ चल, जल्दी चल। इतने में पूर्वी सिरे से काला सा पर्दा उठा। उस पर्दे में से टिमटिमाती सी शक्लें दिखाई दी, मैदान की तरफ बढ़ी। जब बीच में आई तो लोगों ने देखा अजीब व गरीब होलनाक शक्लें और वहशतनाक सूरतें थी। फिजा में तैरती हुई हवा को चीरते हुए बादलों में छिपी थी, जमीन से ऊपर लोगों को घूरती हुए चली जा रही थी और पश्चिम किनारे पर पहुंचकर गायब हो जाती थी। लोग हैरत के साथ आंखें फाड़कर देख रहे थे। फिर बदली फटी, बादल उड़े और सूरज चमकने लगा और गर्मी बढ़ गई। जब लोगों की हैरत दूर हुई तो उन्होंने जमात को देखा। जमात सर झुकाए आंखें बंद किए खड़ा था। लोग जमात के इस करिश्मे को देखकर दंग थे। उन्होंने आज ऐसा करिश्मा देखा जिसने उन्हें ताज्जुब से भर दिया और वो बहुत ज्यादा खौफ में भी पड़ गए थे। दहशत और खौफ भरी नजरों से जमात को देख रहे थे। जमात ने धीरे धीरे सर उठाया
لوگوں کو دیکھا، اس کی آنکھیں لال تھیں اور چمک رہی تھیں، کسی کو اس کی آنکھوں کی طرف دیکھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ ابو لہب نے کہا، زماد تم باقی جادوگروں کے استاد ہو، آج تم نے وہ کرتب دکھائے جو کبھی نہ دیکھے تھے۔ اب ہم سب کو یقین ہو گیا کہ تم اپنے جادو کے زور سے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھیک کر دو گے۔ ہمیں افسوس ہے کہ ہم نے تم کو پہلے کیوں نہیں بلایا، اگر تم آ جاتے تو یہ فتنہ نہ بڑھنے پاتا، مگر اب بھی کچھ زیادہ نہیں بگڑا، میں تم سے التجا کرتا ہوں کہ تم میرے بھتیجے کا علاج کرو۔ جماد نے کہا، اگر آپ بلا سکتے ہیں تو اپنے بھتیجے کو بلا لیں، دیکھیے میں کس طرح سے اور کتنی جلدی علاج شروع کرتا ہوں۔ میں بلاتا ہوں، امید ہے وہ آ جائے گا۔ یہ کہتے ہی ابو لہب نے ایک غلام کو بھیجا اور اسے ہدایت کر دی کہ یہاں کی کوئی بھی بات محمد سے نہ کہے۔ غلام چلا گیا، تھوڑی دیر میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس آ گیا۔ ابو لہب نے کہا، محمد میدان میں جو آدمی کھڑا ہے اسے آپ جانتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اسے نہیں جانتا ہوں، اس کا نام زماد ہے، یمن کا واسطہ ہے، بڑا جادوگر ہے، یہ تمہارا علاج کرے گا، تم پر کسی جن کا اثر ہے، یہ اس جن کو پکڑے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، فرمایا، چچا مجھ پر کسی جن کا اثر نہیں ہے، تم دھوکے میں نہ پڑو، میں خدا کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ ابو لہب نے برا سا منہ بنا کر کہا، پھر وہی جھگڑے کی بات شروع کر دی، خدا کوئی نہیں ہے، خیر اس بحث کو چھوڑو، ذرا تم جماعت کے پاس چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے پاس کھڑے ہو گئے۔ زماد نے آپ کو دیکھا، بڑے غور سے دیکھا، آپ کے چہرے کا جلال دیکھ کر اس کے چہرے پر کچھ گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولنے میں پہل کی، زماد عرب کے مشہور جادوگر، بولو تم مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہو؟ زماد نے رک رک کر بتایا، آپ ایک بڑے جن کا سایہ ہیں، میں آپ کو اپنا منتر سناتا ہوں، آپ سن لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے کہا، زماد مجھ پر کسی جن وغیرہ کا سایہ نہیں ہے، تو جادوگر ہے، جادوگری سے لوگوں کو حیرت میں ڈال دیتا ہے، لیکن میں خدا کا پیغمبر ہوں۔ خدا نے میری زبان میں یہ اثر دیا ہے کہ جو مجھ سے خدا کا کلام سن لیتا ہے اس کے دل پر اثر کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو اپنا منتر سنانے سے پہلے کچھ مجھ سے سن لے۔ زماد نے کہا، اچھا آپ ہی فرمائیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دیتا ہے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کرتا ہے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا بندہ اور اس کے رسول ہیں۔ زماد یہ سن کر کانپنے لگا۔ اس نے کہا، مہربانی کر کے ذرا پھر یہی الفاظ دوبارہ بیان کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی لفظ دوبارہ کہہ دیے۔ زماد بڑے غور سے سنتا رہا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہوئے تو اس نے کہا، واہ واہ کتنی مٹھاس ہے اس کلام میں، ایک بار اور سنائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی لفظ دہرائے۔ زماد نے کہا، قسم ہے ان معبودوں کی جن کو میں آج تک پوچھتا رہا ہوں کہ میں نے بہت سے کاہن، جادوگر اور بھاشا کے ماہر دیکھے ہیں، ان کے کلام سنے ہیں، لیکن ایسا کلام، خوبیوں سے بھرا کلام میں نے کبھی نہیں سنا۔ بے شک آپ نبی ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہیں۔ میں اس خدا پر جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، آپ کی رسالت پر ایمان لایا۔ اپنا ہاتھ مبارک بڑھائیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے مسلمان ہونے سے بڑی خوشی ہوئی۔ زماد نے مزمے سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اے باطل معبود کے پجاریوں، سنو اور کان کھول کر سنو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی جن وغیرہ کا سایہ نہیں ہے، یہ خدا کے پیغمبر ہیں
اس کے بندوں کو ہدایت کا راستہ بتانے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ میں مسلمان ہو گیا، تم سب بھی مسلمان ہو جاؤ، خدا کی قسم مسلمان بن کر انسان بن جاؤ گے۔ ابو لہب اور دوسرے عرب کے سرداروں کو اس کی باتیں بہت ناگوار گزری۔ ابو لہب جھلا کر کھڑا ہو گیا اور بگڑتے ہوئے بولا، جھوٹا ہے تو، فریبی ہے تو نے ہم کو دھوکہ دیا۔ خود ہی کہا کہ میں تیرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کر دوں گا، اور خود ہی مسلمان ہو کر دوسروں کو بھی اسلام کی دعوت دینے لگا۔ اگر مجھے عام خریزی کا خطرہ نہ ہوتا تو تجھے ابھی پکڑ کر ہلاک کر دیتا۔ زماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اے سرکس ضدی انسان، تجھے اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی ہے؟ تو مسلمان ہونے سے اس وجہ سے ڈرتا ہے کہ اس سے تیرے منصب کو دھکا لگے گا، خاندانی منصب ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ تو دنیا کا طالب ہے، دنیا کا کتا ہے، ابھی وقت ہے، سوچ لے، مسلمان ہو جا ورنہ پچھتائے گا، خدا کی قسم روئے گا۔ ابو لہب غصے سے کانپنے لگا، بولا، ٹھہر گستاخ، ابھی تیرا خاتمہ کرتا ہوں۔ ابو لہب آگے بڑھا۔ زماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک جادوگر تھے، انہوں نے چلا کر کہا، قدم آگے نہ بڑھانا، میں زماد ہوں، یمن کا مشہور جادوگر۔ ابو لہب ڈر گیا، رک گیا اور کھڑا ہو کر گالیاں دینے لگا۔ دھیرے دھیرے لوگ ایک ایک کر کے اپنے گھروں کی اور کھسکنے لگے۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور زماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلے گئے۔ تو دوستو، آپ کو یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایپیسوڈ 12 کیسا لگا ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتانا۔ تو اس کو لائک شیئر ضرور کرنا اور اپنے دوستوں میں اس کو شیئر ضرور کر دینا۔ ملتے ہیں ایک نئے واقعے کے ساتھ، تب تک ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔